بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا عملا صالحا وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله تبارك وتعالى بانتهاء شكريا. الله تبارك وتعالى يا جماعة الصلاة والنصر والله توفيق يدينا. الحمد لله بشابشي بر نعمت الله يا ريها من شأن الله نعمة مذركك. الله تبارك وتعالى آرست بلا مصيبة دربري فراق مريد الشمدين ونصات مريد الله تبارك وتعالى توفيق دك بلا محمد الله تبارك وتعالى يعرى استعمال غرق برا خمال برا فكر الله تبارك وتعالى يعرى تدربري فلك أرتري فلك عرف الزيندر الله تبارك وتعالى نماز برد بنده ورد ربناك. الحمد لله ثم الحمد لله. حضرات يوسف عليه الصلاة والسلام القصة बहुत खुद जई खुदूर मगायर पहुंच गई. यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम और हमला करी अल्लाह बोले सही जारो गरम में तकिल हितारो गरर में होई. लेकिन अल्लाह तबारक व तआला यूसुफ अलैहि सलाम और बसले फले देखिए अल्लाह यूसुफ अल्लाह तबारक व तआला रजे अल्लाह रज बंदा वही दर अल्लाह बंदा इधर शुरीना भला. चल यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला रदरी दक्के अल्लाह तबारक व तआला बंदा रे बसैर ले फले. चलो सुभान अल्लाह. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतखाब मलद कद अलहमदुलिल्लाह दुआ फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रे नजर गई फवातिजार ज़ायरे عند الله النور يعني فرمة بالله خذ فرمة بالله وزول يدين فولا فرم بشي قرم دين فرم القرم الدحجة فرم يهل بدرون دولت تلا آواز عند الله آواز إدحل حلوان عند الله آواز دكلا دين بشار آواز دكر آواز قرآن آواز باير رسول صلى الله عليه وسلم فرم المقطع يرغبتني كحدي رسار साथ दे बेड़ान बेड़ियान और और सारा इधर और फिर में डेवाल मले जैन ने की आधारे लूटी वाले अगर आगे तो आधारे कैंगरी वाला बाड़ी वाला आधारे बाड़ी अरे डेवाल मले लागा जी बाड़े लूटी बने दे इधर ही हंडिरा डेवाल मले लग गया इंदिल्ला चलो तो इंजोलर इधर फिर डेवाल दाखिल लग गया. चलो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर दे इधर हालत कहने दे इधर बिल्ला अजामत का खुद या रसूल अल्लाह ए मानुषीन तुम्हारे मदर बुरुद्दु जना करद मानुष लद्दा मोरत में तजरफेन बेड़ान बेड़ियान और हर मदरदा जना हालत है बिल्ला खुद तरफ गरमन बिल्ला अजामत का दिले क़यामत आएगा. चले या सुभान अल्लाह खुतब रबी आलम अल्लाह तबारक व तआला या रज़्ज़ा का मज़ा रहदीन वला तक़रबु ज़िना जनर किनारे जनो लयो. चले ए खता बुरे हदा नो हुनो बुरे इन तुझे नो सयो इन गवारी वहदीन अल्लाह तबारक व तआला मुंद गवारी ले इंसान ये नशर गुवारी गयो वलाकिन गुवारी खलफा जलदी. ثلاثة الحمد لله لما شهدتم علينا وطول سوال क्या रहा लिखा जरिए दे नमजे तुम्हारा कि अल्लाह का बादिया لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله
खुदा अल्लाह या जियारा जबान को दे चले जे अल्लाह इनकी हर चीज और बादाये अजियारा दिए मतार चले तुम्हार अल्लाह जहर नहीं चले या सुभान अल्लाह यहूद किनारे न लयो बाद मंचर अल्लाह दूर रखे लेकिन मानुष ये बोला दूर रखी न रहा इन्नहु कान फाहिशतन वसाअ सबीला खुद ज़ैनर हमीन बिशी बुरे हम बिशी बरो यार वाला रास्ता ये खराब الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين خدت الحمد لله زينار حواريك جيدين سواء بداينك أو بدينك مرت وينك زر وينك زودي أبيادا دولي إتارا لكين قرأ بدادو طبعا فولا زر فاندر ما يفندر حالة ما فولا الشر ملي هدر الله في نواشير دالاماري موريدن بيان نواشير الله يفضل لله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم توارا بدر ما يفنجز وديفن جل بدر حامين بري جدولي سارقا غباتو سارقا غبائي بدي غبات يدولي بكما يفروري ما يفيد برا حامين بجيب اليري فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا سارقا غبات يدولي أقوى دينا بقول الزرد على غلط صلى سبحان الله رسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله غير منجر شيء قدير الله يمنجر الزبر كلمة باسل إنسان الزبر الحمد لله غير الله باسل حتى سجن فيدر الزبر على غلط فودر الزبر هذا موجود ولا سرل من مسلمان الزبر الحمد لله هذا هو نفرهم السجن تو كم هو له رسول دكي بنا وصورة کی دوان بڑا کو دیکھن ہورے اذا زنار حکم معین حاجی فیصل الحمدللہ نگرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوان چہورا خود الحمدللہ بکدین شور مدان حالا زین بزرگا الحمدللہ بکدین الحمدللہ بکدین تفصیل کامل کہ اللہ عزت رب سر شریعتی انسان عزت انسان قدر برو ترى سارق النبي برابر الدنيا قبل يدوله سنة حكم يدين إن الذين يرمون المحصنات الغافلات زدراني كهن الله بلا ما يهنجر قم ما يهنجر تنمت دفلة خذونا قم ما يهنجر دفلة يري جيوه الدنيا دباسي هدر الله صاحب المعير بعض احيانا تهمد من ذكر الجنة فلا خد جديد لونه خد برما عند الله سبحان الله دي فليك لكن دور قلبي فليك فلك الحمد لله الدولة لعنوا في الدنيا والآخرة دنيا دنيا والآخرة العرب هنا دولة قرآن الدين لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ذات الله سالي هدينا رفض ثم يهوان زين نجي بيانا ما يهوان تدراب رحم قليلة الله يهود واستشهدوا عليهن 4 منكم سرقوا عنه قبض الله فإن شهدوا قبض يدوله فامسكوهن بالبيوت ثم يهوان ورقوا قليلا دور يا مجل إلى هريبا جدارت ما يهوي وقرأت جدارو ما يهوى
ফিজারও মানুষ জিম্মাদার জিবাইয়া আছে বই করে খামার ভিতরে বন্ধ করে ফেলো, ঘরের ভিতরে বন্ধ করে ফেলো, নিয়ে এলি না ঘরে মরে মাইয়া বই করে আপনি নিয়ে না পারিবা রাস্তা বেরিয়ে নেওয়া মায়া হলে তুই আর না হাড়ে মায়া হলে হতেন দিল্লাই বিচার আছে নাকি বেড়াইতে বুড়াই করে খারাপ বেড়া যাবো ছেলে আর ঘর আছে ই বলি আরে আর ফেসলা কর খামরার বুঝে গুরুবার বুঝে আমার বড় বুঝে বান্ধা কর হিন্দু নিয়ে এলি না করো এইভাবে বিশ্বাস করি না চলে আল্লাহ হবে সেই বিচার শোনো আর সেই সেই বিয়া দাও বিয়া ছিল দুজনে যদি বুড়াই গিয়ে বলে জানাইয়া মারি ফেলো نكالا من الله والله عزيز حكيم فلما يبين هذا النوع رجل بعد ذلك أربعين هذا فإلا حكم هذا نشيل ورضي الله عليه فلا حكم هم بردان نشيل فلا سبحان الله يا رب العالمين ربي واللذان يأتيانها منكم فآذوهما مرطولين عندنا فاجئة لك بعض مفسرين لفظه مرطولين عندنا بري حمد لله دورنا هرا سيدنا توبة اعلان بلغلي چلی دارے دوری بھجی ہولا مطلع آو بھجی برے حمد نازا کنارا جو برے دے فآلوهما دوری بلا ذکر ہے اللہ ہم کا کرو فإن تابا توبہ بھجی دولے وأصلحا الحمدلله توبه بری گلے خراب رکھتے تو دوری نہ بھرو ہم توبہ بری گلے فأعرضوا عنهما كل قرار دے جب نہ جو مدل جو خراب کی اند لائن نہ ہویا خلاص اس زمانہ فرض بجی ہم ہو گئے ان الله كان توابا رحيما لكن ذي برای مدے ڈائریکٹ فرض مدار سجدہ لے کا مرتبہ لوط علیہ السلام اور قوم ہم برابر ساجدہ لے کا چلے پھر یہ بڑا کہ اللہ وما هي من الظالمين ببعيد اللہ لوط علیہ السلام اور قوم حالے الذين لا بارو کرو رب تو الحمد لله مارو الحمد لله عذاب ظالم کو دور نہ جو اے برے ہم کو رجن ظالم فلين الدلة وكل أيضا الزانية والزاني أبياته أبيات جرفه تربوا لبسي دولين فجلدوا جنوزنا اكشف بارينا مارينا الشمد هذه هذه فجوري نمجا ولا تأخذكم بما رأفة بدين الله فتنه رفان الله دين المزيد حكم يوم قائم کرو لیکن ارجع من رسول صلى الله عليه وسلم ہوتے ادرأوا الحدود بالشبهات يعني نو عند الله والله نو برای نو غره والله عند الله ہمارا راستہ ہے تو یہ راستہ لے منشر بات لے چلو اذا قال الله خود بلا دو چلے فیصلہ زيتون من حاضری ابنو حوصلوی حکومت عدالت ابنو حوصلوی هدوشو عرض بری هاری هدوشو وی هاری سفر کرن نمبلا لیکن ذلیم عدالت حوصی دولی حاضران حوصی دولی از سفر کرن نمبلا نو یہ ہم چیز آدم نمبلا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ظلم ربا الشمدي أو في ربا الشمدي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين خديجة ربا ربا ديانا فرعون ظلمون فرعون الشمدي منشر منذ مجاه হেডেবুটার হদম বেশি করে কম মানুষজন ইমানদার বন্ধ হলো না নয় যারা সাইবারে গান তাহলে ইমানদার বন্ধ তো সহনার হুকুমত কি জিবা জাহের আছে জিবা হারাম হাজিতে দেখিলে আর কোনো বিড়াই যে আমি দৌড়াই দেবো
তিতার দিলে তো মনে হত ও মন ইচ্ছা নজা শিক্ষা হলে বেশি বিড়ায় হয়েছে लेकिन ईमानदार बंदा ये सवाल और मज हिकमत की चले उलमा वाले जवाब देते खुद जिदा में कि जायद बाला सुआ सीधे मेरा हाथ देखी रे गम देर तो हमें गुतरेन है लेकिन ईमानदार बंदे हो जो अल्लाह इधर गुनाह के माफ करी देन दुआ करी इबा आखिरी वक्त सीधे बाला हाथ सीधे मोरी कर गई चले ईमानदार बंदे जहां से रहे दरे सीधे अल्लाह शुआरिश करी वो सीधे अल्लाह दुआ करी वो सवाल है आगे मत रहमत रख के आजाब मदद रहमत यह नारा खुद मंजर रहमत मदद जद्दुर रहमत नहीं दुर आजाब وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فلا سبحان الله من شر إذ ذكر مسألة بالشبر مسألة ذاتوني کی کذا الله ولي منه سوال بجو رسول صلى الله عليه وسلم زمان ماده اقام امشي اندل برهان بجيل سره برداشت کری نا ہر بوڑے ضرورت دے آئے رہو یا رسول اللہ آئے اندل ہمکن بجیت ہو یا رفات کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ دغل ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بيت مبارك جر فريجي تجاوب بيان تو منذ الشام قد يا رسول الله آية دل ابو رحم جد يا رفات کرو ارمت رسول صلى الله عليه وسلم في دار مكوي في دار کو دیوش ارمت في دار کو گئی کن دیوش ساری مطلب سے ساری خبر ہوا نہیں دیکھنا سبحان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا شمر دام دری نہ ہلا یہاں میں بڑا یہ رے بچے بڑا نہ کرے جو بچے بولے خدا حق بننے لگے میں نے فڑی ان دلوں دی نعمت سراسن فڑی یار مارے دی حق بننے لگا ہو دیا المهم پھر سارے مارے نے بری رائے اشرار رسول صلی اللہ علیہ وسلم دادی کے جنون تی بول لگی خدا لا یا رسول اللہ نور خدا ہمرا کے سہائے اثنین خدا کے سنا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہے یارے ادھر گلگن ہو جائے خدا یا رسول اللہ ہم بشنوڑے لبے ہمیں کے سنا خود زنا کرے دے دیا بنانے جیدہ اور صاحب کی ہوئے رسمین خدا یا رسول اللہ ہو جائے کلا ماری ماری لگا رہا ہو جائے یا رسول اللہ اللہ شی دولے آج دنیا مدخیم سو آخرت مدخیم کریم دنیا خیریوں تو آخرت خیریوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ آخرت تو ساجرے دو ہے زمانہ گناہگار لے رہے ہے زمانہ متقیون لے جو فرق ہے سبحان اللہ ہے زمانہ گناہگار ہے زمانہ کم মানুষ ہے تو দিলের ভিতরে আলহামদুলিল্লাহ فرق تو আলহামদুলিল্লাহ সাফ দিল वाला মানুষ হলি খোদা ইয়া রাসূলুল্লাহ আর আখেরাত সাফ করে দাও আলহামদুলিল্লাহ রকমায়া হুয়া آئے رہے یا رسول اللہ اند اللہ مکن آئے بجے تم یا رہا گری دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضر میں ہوا کہ ہوگا کن بشی برو خد یا رسول اللہ لیکن آئے کھینگ سب غلط استاد ہوگی یہ نار ہے مدد ہوا سید حرام رفوا چلے یا رسول اللہ تم یا رہا کرو چلے نبی ہوت دے او میں وہ زاگوئی خود مغیوم خود زاگوئی غیر فعول عبادات عارف كل مراد الله جهل ورد الحمد لله دوار الله عارف الجد فكر الجد اما يهوي نمستاهي هو عباده هو الرحمة يا رسول الله آئلہ گنز غریب لا رمزی غریب ہر حالت مدے عرب در فورت جائے بردگرین غریب یا رسول اللہ سیارہ بردرہ نبی در غریب غریب خودتی خلنا خود یا رسول اللہ دوار حضر شیلم دید بور مساجد اشتہا جب دوار حضر شیلم آئے مسجد ویگر مدل دوار حضر شیلم تو یا رسول دیو خیاد الحمدللہ بوہی بوہی بعد اشیو آئے ہم کو عمر بعد اشی یا رسول اللہ دار کو چلے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا تو جاوے خود یا رسول اللہ رفت کرو خود جاوے سنا ظاہرے تو ادھر دکھاوا گئی دکھاوا بعد جائے کوئی اللہ مارتا ہو رہا دکھاوا اللہ میں وہ جو سور ہو رہا دکھاوا لے چھوٹ ہو رہا دنیا ہر پورا نہیں واللہ میں تم بسرانی گزر گئی چھوٹ بولا نہیں تاگی ایک کم گناہ تھاگی گئی آرہ فتوان گناہ کری
خلو دعوتنا فنكتون في الجانب خلو يتبارنا قم بالله حاولت ومشاهرة চলে 2 বছর বাদে ওয়াহিদারে দুধ হাবাইয়ে 2 বছর বাদে বেশি দুধ ছড়াইয়ে ওয়ারাত মধ্যে লুটি কান্দি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতামত আসে قد يا رسول الله أين يهوبا رسول صلى الله عليه وسلم هدوء جهنم يهوبا خدارے بھولا بہر پورا جیرہ بہر اللہ اور تو پورا جیرہ دکسر اللہ واللہ یا اللہ قسم ہے یا رسول اللہ حسدان نبیم آئے نبیم آئے جرم نبیم مکم مدید آئے جنت الزیم یا رسول اللہ تمہارا قدر قال رسول صلى الله عليه وسلم فوال يري خده فوا خونه فالدا جتني كان في بعض صاري يا رسول الله فوا فاليوم هم غير رسول صلى الله عليه وسلم صاري فوا يري خده اما يغور حق قائم درجه جتني كي دولار الدشام مده خالد بن الوليد كنا ধরনি করেকিন শরীর নি করেকিন ফাতরকে 10 সালে আজরুদ্দিন ফাতরকে লয় মসজিদ দুরুদ মারে খালিদ মেলে কিনারায় হায় মসজিদ से लोग कोल फड़े लो आए खालिद मेले गाछ पे गए तो जेदनी का मशे का हो जोगे बड़ी गलती हंदी लगे के खरम में वो खरम को हजूर आर जिस्म का बच गए खरम में पूरा में वो लो आर का बच गए हम जल्दी से बाहर गए अरे जमाना मले ने जल्दी होगा फोन करे जल्दी बोले خلاص शुरू हो गई फिर हाल में मौजूद होते बुरा में गुजर उनका आगा चलो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते या खालिद तू न होयो والله ये मैं हुईन दिल तौबा बजरे पूरा दिन वाला में पूरा तौबा उसे खल दिए दोले मैं हुई तौबा खल दिए दोले पूरा दिन वाला तौबा मैं हुई तौबा कौन होने पड़ी ये है तौबा बजरे اللہ راضی ہے توبہ کے دین یا خالق تمہیں ہو شان مدل نہ ہو کہیں توبہ خند نزلانی زدی نماز واحد اللہ متشدد اما تو بصر لے راشد چلے سبحان اللہ حضرنا من الحمد لله هذا الله يهدي يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا अज तन्नोर हो बोले देखी निजर निजर हिसाब बरीना अज तन्नोर तौबा करेगा अज जाई तौबा रे ऐलान करे चले सुभान अल्लाह का तौबा करे मनुष्य होते खुदा रास्ता मुंडर मारस किलाम रास्ता मुंडर मारस देने वेच अल्लाह बोले वन देने वेच अल्लाह बोले ए दिन एडियार दिदार सुंदरिया हासम मागे सुंदरिया कंगारी मागे ऊपर सवा गाड़ी चला दीने जाओ इज्जत तो बोली दे अल्हम्दुलिल्लाह सुंदर जगह होगा दुनिया को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग सही बात तो बोली से हिंदू बोली सही जैसे बिजी बात कि भाई लंबोर को मेरा या अल्लाह चला के मन मारी हो दो हवा हो रही फुरजो दिन करार हो देना होता है अल्लाह किनारा है अल्लाह साथ में हो फुर्सत मोदी एक दिन आती क्या असर बादे खुदाई दौर हम लोग का नंबर जहाजा नाम न हो या मतलब जो मैंने किया जाओगे दौर कल हम लोग जहाजा मजे आहे दासी सियाज पूरी आई इसे फोड़ोगी बाजू असली व्यवसाय बनाने दुआ मेरे नहीं बाजू किन्ने भाई नया अनुमाल किन्ने भाई नया साथ किन्ने भाई चला सुंदर गुरु साहब हो जाएगा अल्लाह ही नौ सोला दिए रे बच्चे बच्चे मोरे बाद होगी आसे वाली ने बोलते ना भी बुरंदी मोरे बाद होगी सुंदर गुरु सीनियर रे खरे गाड़ी करने रही हुई निजर गाड़ी है मोंगा से खरे गाड़ी करने रही या मेरे फिर वहीं हो जाएगा अल्लाह ज्यादा से मुझे दावा होगी इंदिल्ला दावा मुझे इंदिल्ला दावा ये गाड़ी करवाला तो नहीं लेते नीली नगाड़ी में इशारा आलम दे रही मुसीदरिया खुदा के नजामा की पूरा वाला गाड़ी का किनारे गुरी अरे यानी साए लन्ने हायर गाड़ी होश का नवास में बरत दिया बेसर नाती जुबान एर नवास पे वाला
No sujud higule. Imam Horeb karat made az-zaniyatu waz-zani fajlidu subhanallah jahara shuru. Hidar ide ho din Allah yar basariye de. Allah yar afi sujudi. Subhanallah imam Horeb hoy dite dadde kambure hame imam Horeb hoy diyan. Imam Horeb de suratul anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Talaha la shuru. कि अल्लाह बोले निजरे हिसाब से निजरे सवाल के जिदा अल्लाह चला आ रही निजरे निजरे सवाल के रिसाई सुन हार तो मजाकी अज्जा सही तो वाले अल्लाह बन्नो ने अल्लाह हजरत जगत अलम यानी लिलजीना आमनू आर मेरे ईमान ने जो बंदा हो तो अज्जा बन्नो ने क्या जान तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह की जवाब दिया अल्लाह ने अरम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़्क़ चला अल्लाह या रसूल दा आयत खुद तुम्हारा रागत यहूद दा नसारा ये तौबा से ये तौबा किया दरीना हमारे हो जाने क्यों ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون كي تري ترى حركان برا حمدلله كسوغا مدي على كنا كنا هولا توبه برينا ادنا حلا بري Arkan beri na ba jinam beri ba doba beri arkan bitte bitte hoda arkan beri na mondu ya hoda beri ba doba beri ene bitte bitte gunar wore chalo jinatu hidayat se dure garbo jinatu dine jad duro yo idhar hidayat Allah nahar idi hidayat Allah nahar chalo fasiq ho gaye manusila tun subhanallah indillah madna hojo बुरे खता हो जिन ऋषि बरा बुरे हम हो जिन मस्त बरा अल्लाह तबारक व तआला एक अल्लाह बोले रे इंदिल्ला बुरे हो दे जरा हो दे शिसी न किनारे दम चलो अल्लाह तबारक व तआला अलहमदुलिल्लाह किस्सा हद हजरत यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम खनी गए न देखे गरद সুন্দর রদ বলদ ডিয়াদ হুশাদ দৌলত গুলো আছে লেকিন আল্লাহরে করে দেখে আল্লাহরে ডরাইলে হামরি কেন যা চলে যদি তুমি যদি আল্লাহরে ডর বলে তুই না যাই পারিবা তুই এন না হই ইউসুফ তো কি আমবরে নদীতে বাসি লাগিলে বলল আয় বাসি না ভাই বলল না যে আল্লাহরে ডরে যে নাকি আল্লাহরে ডরিব আল্লাহ ইবার শুরি দিব আল্লাহ ইবার কাছে লইব चलो हवा यार आ गया भारत में लगी गवार मुल्क जैसे ने यूसुफ अलैहिस्सलाम ले आजीज और बोल यारे आजीज और मुल्क होजे चलो मैं हो आगे मात यार हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सुआ की सजा दिया जने की गौर करो और हमला करते सही थोर इज्जत और रहमत के सही इला युसजन ते हम ये होगा तब क्या है चलो हो तो किसा दो जियो और हम सब नहीं जियो हो रास्ता में आ रहे जियो चलो ये सागर है इला युसजन वa'adun alim قال هي راودتني عن نفسي قال يوسف होते ना आए सही देना लेकिन ही भाई आर का इंतजार लगी दे
والله هو هذا عزة المسألة إن اللي أرباب الإسلام يسمى غير ما يورد لي هم دينه أو ما يورد لي هم يورد لي يهون إن اللي يسوي لي ما يورد له فلي يسوي لي زي ما تعرف بكلا ما هو دعوة من شيء إنه هو شو كأنه دعوة ده توني الزمان من الله مكان بري خلاص وشهد شاهد من أهلها فلما يفترضوا اجزم غوادي سواء برهوه جنجل بحلقة غازل أو دار ما نشوط فلخوات الحمد لله إن كان قميصه قد من قبل صدقا زمون طول خلق يدولي فصدقت ما يبلحك طهر وهو من الكاذبين فليسل نساء وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ظلقا بسد فرعي دولي ما يبوي نساء يوسف حسا فليل صادي هم قبل فرعي بسد فلما قميصه قد من دبر في سد فرعي تلي قال إنه من كيدكم خد انتواره ما يفندره بشيبه إن كيدكن عظيم توار بشي بخبات تواره بشيبه فليه عميه هو فولا اكثر ويريد ما يعود يسمو ريباني على مرارك الله جدل اجيري لكن نا خلاص يهنا ركار ويرد دني على الطائر فكول الدين هذا الله ضربني فبكى وسبقني فاشتكى خبع مكارج حنديد هندي آري ماري سيخادرو آرى تبين بزارو هذه بسدد ضربني فبكى آرى ماري سيخادر وسبقني آرى فاشتكى شكاية فلي هم بسار غرنا وان في خاريا لغو زي آگه فاش زي خاريا فاس دي آگه فاش خادي دي بے خادر تلها هاي جہاں سارا نیا ہے انسان بسارو لارگو ایدی ہر سوچ ظاہر بہت بات ہے حکم ہوتا ہے ایک دلہ ایک میزان سے سن جا ہوتا آرک بالله میزان ساله هدتو غر الوره هو ورناي غر صلاة نبانه دي تلكي غيري دي آگيان ساي يوسف آرضان هذا ولا مجمل باني لده يوسف خنكار وحسنه واستغفري لذنبك وما يبوى تقنا يا رب مصاغوي إنك كنت من الخاطئين إنك كنت من الخاطئين فلها ولا ميزان ساي الذي كشمر الجهة هيدي هم ميزاني بين الهيلة يهاني درم إدوية الدشم وزير الحمد لله وزير بدون ورقم وزير وزير هبا چلیے ہو دے آج منشر بھی سر کرے مانوش آج بھی سر کے منشر دے چلیے آر اس برداشت نہ کرے آر بھی سر منشر بھی سب ہم دل بھی سر اس زبر بھی سر چلو ہم ہم باہر نہیں لے حاضی کبیر بھی سر کرے ہم آتی ہونی وہ یوسف ہوتی ہونی چلیے راو دے سب آئے سب وزیر آج منشر بھی سر کرے مانوش अध्यक्ष मंचार विचार करी चलिए आज इसे बहुत ध्यान आ रही जबरदस्ती कमजोरी और चले दिल्ली में कश्मीर गर्मी कवरे आई खुदार जो मंचर गाले गाले हैदर यूसुफ वला करीम हुआ खुदा खामोश खुदा हम गिलीबिल होनी के लोग होने वाले खुदा या गिलीबिल होनी के हम मेले ला कर नहीं
কি হলো আর বন্যায় বার মনে লেখা হ্যান্ডিল্লা ডর মানুষ বলে নিজের বন্যায় বার মিটা মনে লাগছে সাহ কেসুলিও সুবাইসা লাগছে সাহ হ্যান্ডিলে ধরা বড়িয়ার লেখেলা সারো ধরো কেসু ভালিও বড়িয়ার ঘুরে গেল কি হলো ডর ডর মঞ্জে নবু মঞ্জে হাসি মঞ্জরে নোয়াশ হয়ে চলি हम যে তোর মতো রাখা হবে সিঙ্গুলি পুরে ফেলে রেখে দেবে ইয়ারা দিলা দিয়ে দেওয়া लेकिन आप बुजुर्गों को अहयान नियाबी बुजुर्गे कैसे बराबरी देवी सब बराबरी दो हेड बेड़ा हुए की करे किसी जगह से ले बेड़ा हुआ जायरा आवाज़ उधर गुजारो आ रहा है जब वो गई वो तुम्हारे क्या जीरे लेकिन मंजूर बुजुर्ग जब बाहर भेज सकते हैं सवाल में बाहर बुजुर्ग आओ भाई अंदर बुजुर्ग तुम्हारे उधर हो जाए दिन दिला बच्चे चल भेज सकते हैं हारे लोगे चली इसे एक मामला एक लोग पूरे वेले बच्चे बोले तू ये तेरे मामला का छोड़ कर दिया चलो दुनिया जब तो छोड़ कर पूरे वेले वाले है तो बाबा चल यार दिल्ली में केवल इधर बच्चे इसमें होता है मैंने लगा थोड़ा रेन हो जाएगी इसे किफाक जाए हो गई आर्या हो बरने होते मैंने लगा जो कहने की है चलो तिहासा बाकियां आ जाएंगी लेकिन हदया में मेरे सामने मैं ये बोल रहा हूँ कि हम ईजान दिल्ला होना गुस्ती ने अरसर में से दिल्ला हम नवाया बुलवाएं वो सोल इधम गुना मौसम आनी होना तोबा इसका आभार न वो इंद्र इसका आभार रवाने हम शुरू के गलों का जरियान तोबा गरम माने की बुरा हम गुस्ती नहीं तो तोबा गरम माने हमें शुरू गलों होना भी कर रही दे तोबा गरम माने होना भी शुरू के गलों فليستغفر لذنبك فرجا شريفا إنك كنت من الخاطئين خاطئ مخطئ للغرض مخطئ هو دار من الضمة الضمة انجر هو مخطئ معني الزمجان ظلت هم غريبا لك लेकिन ये बुजुर्ग हम गंभीर दिया सोई हम गौरव हम लोग जियारे गंभीर है इधर जा रहा है लेकिन गौरवदानी हुनी अरे तो हमारे नंदी का रहो हाँ هذا الله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فرعون هامنا ترى النسكو بدهم بالله غلو خاطئ لين نجزاني هني أري بغاوتي بدل حمد الله غلو يهم ما يغوره إنك كنت من الخاطئين تجزاني هني أري أن خرف دي وقرأ ذلك السيد دي تريد لمك فضح ولا أرميك تساي أرميك تساي دولي إذا قرية مرسول نرغوري somebody know them ذات نجين بالحالة كما يان معمول حالة ما بشي دور مثال دور حالة إذا دور ثر معمولي شورو نرغوري بورا غلط منو هريو بڑی راجي نرغوري فلا نشي আর মন যদি নিকেন দিলা আমার দ্বারা সজ্জে চলে বেড়ি বা আমাদের রাখেন মানি বিলে করে আম চলা না জানেন এক নম্বর দুই নম্বর মাঝে ইদা তো হনো সব হনো না কি আর মত না করেছেন হদিবা বেড়ান বেড়িয়েন ধর হদ হ্যাঁ দিলে দিলা মাওলা মাঝে চলে মাই হইবার হনো সব জানা শুন ইতে সাদা দিন হারে তিন নম্বর মাঝে ইউজু আরে হনিকার না হয় জানেন হুজুর ভালো আলহামদুলিল্লাহ না চলে তার ভিতরে غير رسولي بشبر غير رسولي الدلاميك خمس الله من الله يهون دون منجر قرم وقفا غالبا ان دلاميك كسف هذا دون منجر بدره برين دو خدا بدان بدان مر وره بدان की नरमिका बढ़िया की ने डाकू निका हिजरो नो दिले व्यक्ति ने बेड़ी में डाकू निका दे नो हारे दे डोरे दे इधर गल्ली ले आर गतन बिरजी बोला मल्ले भाषा बिरजी बोला सारी ने बोले यार हवासी हमको आए कैंसर नहीं बोला केवल बादशाहबानी सारी ने बोले यार उल्टा की मार ने वाले बोले वो चले आए लेने को खावता है ले फायदा मंचे मुझे डॉ माहौल गरम मजे ना दे अल्लाह मरीसर गुड़ी मंजर मंदू जान द्वारा पूरा कर दे चले सुभान अल्लाह खाइबल्लाह मरीसर गुड़ी ने करो चीजें बाहर ले होते बिल्ला दाई जाला इदियो हम गरम मजे होनो होश नहीं बाहर ले रे जीवन अल्लाह बोले होते बिल्ला दाई जाला चले अल्लाह बोले होते दय्युस
আল্লাহ ঈদেরকে রহমতের নজর দিন আসা দেই সারো হলো যে নাকি তার বউর ওরে তার বোনের ওরে তার ইজ্জতের ওরে খরাসি করে শুনে দেখে হারে বলে ওলা আল্লাহ রাসূল নগরে তিয়া এগারা নগরা হিদে খরাসিয়ান তিয়া এগারা হলো হুইজ নগরে চেষ্টা নগরে বল মঞ্জে হলিও হবে না আর এরকম পয়েন্ট আর এরকম মানুষ তোয়ারান চাওয়া হবে না بل الله انجره الخيرات توار ورد من الله وصره توار وانجره من الله خد برا ذكر كان الحمد لله من شنو غيرك يا سبحان الله فلذا الله باليرى بشيخ رفض يا اصل ما بعرف ما ترجيل المدن ما بولا فارار ما يقول لك هوا هو غير تلا هبين نيل هندري سوال لے دارک لمبا ہوتا ہے انہوں دارک کی انہیں ہار اللہ میں ہوئی ہوا ہوئی کرے چلے ہار اللہ میں ہوئی ہوتا ہے کل فنتو مثال خودن دیوالو تولا خانا سے اور خودن سالو تولا سکا سے اور خودن میڈیتی والا گانا سے حید اللہ دیلر ہوتا زیاد میں نے رہی দেবালো তো খান আছে সালো তো সুদ আছে মেরে তো গাল আছে হ্যাঁ বলল বুঝো তুমি এনে তুই মানুষ হ্যাঁ বলল বুঝো কত উগ্র মানুষ তো চিহ্ন মানুষটা হবে উগ্র মানুষ তো চিহ্ন মানুষটা হবে এমনি তো হবো মানুষ না কেন উগ্র মানুষ চিহ্ন মানুষ কত উগ্র মানুষ বলে এড়িয়া হনকে হাম বলবে আগে তো বাঘা করে আগে কেন যাওয়া और वो ये जमानो खुदा का दियो और बन जाए और जब उस गाड़ी वाले को बोल मेरा ये तो तुझे होता क्या पाकिस्तान में होता कोई दिया खेले बोले चिन्ह वाले को बता बोले उग्र मानुष मानो और उग्र मानुष बोले और उग्र मानुष गावत चिन्ह वाले जातु ना इधर होना मानुष ना होना हम मजीद तो हम जब जमा के बाहर कर दे या आखिरी बाहर दिले का खबर दिला आदर का بعض احيانا خلوق منجه خلوق دور هم بھائی کیجے جب دور ہے بجا گنا بچے بگم اڑی رہے یا ان دور ہے گنا نہیں کربن نہیں چلے اذا اللہ علیہ کسی بہانہ ہو نہیں لیتی دخول نہیں چلا اگر وہ ہوئی جب نکل اڑی گلا اور حکم منجه دیا لے یہ تو کیسے دیا مجھے دارے اور رشی نے اڑی گلا چلے والا یہ جمع کیا ہو دے اور رشی نے اڑی گلے اللہ کام چاہیے تو دل ایک صبح سنا তাহলে উপর দেওয়া জীবা হরিব আর উপর দিদার হরিব আর উপর দাঁড়াবে তো হলো বাজে তো হবে কি হদ দে হেতাল্লাহ হতা হরিয়া যদি বলে রুবাও বলে নহম গান শোনা হতা হয়ে যদি মানুষ আফসোস হইয়ে নহয়ে যদি মানুষ আফসোস ন হতা হইয়ে রে কিরহম এতে নাকি কিরগর তো বাইরে লাগে মারি গেল চলে তিরি ওরা আমাদের ওয়াজ জানে না রে হতা কার হয়ে গেল রে হবে ওয়াজ জানি حتى هو الحمد لله جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان خد سوري له هديله دول تمله گاو ہو جائے لیکن دن لاگی جاگوئی سوری جاگوئی لیکن زبانے کف مارے دیوا زندگی لان ہوا جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان چلو ہوتے ہیں نیلے ہم تو ادارات یوزور ہوئے دے اے لوگوں مانوش ہوا ابا یوسف حالت جامل کرے ارگو میں ہوا ارگو عزیز وزیردار جمعی فض جمعی ارگو دبا گبا دی دیگا تیرے ساری زور ہوتا نیلے ہاتھو ہوتا ہے ہر ہاتھو نیلے سالی یوسف تو ہماری نیلی بنے نہ یوسف تو ہوتا ہے نو نلی زمانشو نیلی بنے اور بھی انہوں نے اور ہوئے اجیا اس زور بھی دو سال ہنو دن اللہ نے ہوئی تو ہوتا ہے چلیے ہم تو زمانتو نہ نیلی ہوتا ہے ہم کی گبا تو نیلے نہ کہ میں وقت نیلی بعض مورخین کہتے گوا جیدی میں پورا ہوا نو انما ڈور مانو شیرت تو ہوتے ہیں نیلے خطا جنہی گوا دیئے جنہی جی سرگتی سے کرتا ہے رے
হয়ে গো আজ ডর বিদার কঙ্গি কি আজ ইদের বউ দিলা করে হয় বউর দিনকে বুঝাইয়ে বেড়ি বান্ধে দিল হবে দিন বারে হলো বেগুন গড়ি গেল যান এক জায়গা বলে এক জায়গা উগ্র মানুষে উগ্র মাইয়া বলে গেল দিয়ে জামাইয়ে শুনলে যায় রে খাওয়ার কিনারে দিয়ে উঠে বাসায় রে আইয়ে খুব মারি দিঘার লাগে যারা খালো মরে খালা মাঝে খালি যাও যাও এই পাশে হরি কি নদী কি করে যায় রে হদে বরে কি দর করা দোয়া আজ আল্লাহ বলে কি বুঝি হয়ে যাস নে কি বুঝো হদে তোরে বুঝিলে তোরে গালি দিলে খুব মারি দিঘার লাগে গেলে একদম খালো মজরা মাঝে তো হবো সুন্দর করে দেখে বহু বছর বারে বারবার হয়েছে দিয়ারে বেড়ি বসারি গেলে সারি দিকে সারা বারা গেলে তোমারও মানুষ দিন হাঁকিয়ে দেবো এটা হাঁকিয়ে দেবো চলি যারা হাত ধরে লেগে চলি যারা এখন হাড়বে কি মানুষই নেবো বলতে হাড়বে নাকি তার বই তার হাঁটে নাকি তার জমান এটার হাঁটে এটার গালি আর এটার হাঁটে না কি যে গাড়ি তো হবে নেমে না যাও এটার ওরে মুসিবত মাঝে ফিলহাল রহিম হদে আর নিলে ওটা হদো নে হদে গবা তু গবাই গুড়া হওয়া না ডর আর হদো নইলে মাই হদে ন হাদিস আছে গবাই গুড়া হওয়া দে দুলনের হওয়া চলিবে হাদিসে হদিয়া মানিলে গবাই গুড়া হওয়া দুলনের হওয়া তাহলে হদে নিলে হাতুই আলা মাইয়া বাবাদা অনিচ্ছা নাই মাইয়া বন্ধের বিজয় হওয়ার করে গেল ওল্লা মাইয়া বন্ধে সাকর ভিতরে বলে অথ মাইয়া বন্ধে হরা হলে দেখবো হরা করে গেল মাইয়া বন্ধে হলু নে বুঝে বেশি বাহাদুরি বুঝে আলহামদুলিল্লাহ মাইয়া বন্ধে রাস্তা নিয়ে গেলে ঘরের মানুষের হয়ে যাবে রাস্তা নিয়ে গেলে ঘরে মরদ বন্ধে দিলে বল গেলাই গেল রাস্তা নিয়ে গেলে ঘরে গাড়ি চালাই গেল মিশাল হয়ে নাই ছেলে ঘরে পুরো বাহাদুরি হাতে মন যে মরদ বন্ধে দূরে ছেলে ইতারা কি করে মাইয়া বই বুঝতে ইউসুফরে টাইমটা লাগিয়ে দিয়া মাইয়া বললো সবাই সে চলি তারা বুঝাইয়ে আর ইতারা আগলে যে হয়ে যাবে ইতারা পৌঁছে দেবো মাইয়া বই ইউসুফরে দিলাবনি লাগিয়ে দিয়ে দিয়া হয়ে যাবে লেকিন ইতারা ইউসুফরে সুদে নেওয়া দেখি আর গরম আছে আর তো বেশি আদর লাগে মাইয়া বন্ধুর ভিতরে বলে ইতারা বলে একদম তুমি নিজে মাইয়া বন্ধুর ভিতরে মাইয়া বন্ধে না ধরে মাইয়া বলতে তুমি পৌঁছে নাই হতে তুই হম বেড়ি ফোন করে দেন তুই শোনো তো তোকে ফোন জানাই বে হদা দুজন চিনি আর হদা তিনজন চিনি আর হদা মাঝে হদা চলে ফেন এগুলি দেখুন ঠাই গেলাম এখন এই যারা বলে আলহামদুলিল্লাহ হতো তোমারা তো মাইয়া বন্ধের হদা টেলিফোন করে আল্লাহ লাগাই 1 ঘন্টা আজকে 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা উঠে কি হতে المهم ما يبغون اللي هداين فتصاحبون العلماء هذا يوسف الدين ने जमातियों ने लेकिन फिर ये बारीक हुआ अल्लाह वली अरवाह अब चिंता ये परेशानी है बर्दाश्त भी न करे मैं बंदे को हवा दिल में राखी न करे बेदार मुंह तो दे दे यूसुफ और ये साइड ये है ना गुनारी गुनारी एक गुनारी दिखी डर लगन बागी दुगुनारी दिखी यूसुफ और साइड भी आ रही है 3 गुनारी दिखी लड़ाई खबर हुई 4 गुनारी दिखी गौरव मले यानी यूसुफ देखे यूसुफ द्वारा देखे मानुष आते चलो आगे हम साइल चलो बहुत बुराई ने उन्हें चलो सिंचाई देते ना कि हर बुझे को पहुंच जाते हैं बुझे अल्लाह कितन दौर मुसीबत है ना होनी करना होश ये होनी करना होश यार है जरा हिजी होगा और होनी करना होश हिजी यार होनी करना होश ये होनी करना होश समझिए बुराई हो गया चलो हम पूरा सारा रब्बुल ने खेंगरे हवा हो गए पानी गड़गड़ा الله يهدي وقال نسوة في المدينة خذوا ما يهوندي خارر ما يهوندي بعد بسرنا ذكر کرده شراب بناده واشار بدی گیا اور خودنا ہوتے لوٹی بناده ہوا ہدر بدیرا اسے بادشاہ دورا رے صاحب کو دے دے ادھر بدیرا اسے الحمدللہ بادشاہ مرد مرض یعنی کہ مون تو آسے دربار داسے ادھر میں دیا آسے
আলহামদুলিল্লাহ যে বড় বড় মিডিয়ান আছে তারা হইতে অন্য মানুষও হইতে মায়া ফঞ্জা হওয়া হয়ে গেলে কি হোক ইমরাতুল আজিজ सोच है इमरातुल अजीज अलहमदुलिल्लाह मसलन इधर लकब जुलेखा खुद जुलेखा ये फुआबरे बिजी साइज है न हो कि हो ये वजीर मोए क्या मैं वजी का बनने वाले कुछ भी हवा वजीर मोए वजीर बादशाह ये बादशाह वगैरह नहीं बोले वो गुलाम नहीं মলের ভুয়াই বলে হলকান গলত বুঝি দিলে মলের ভুয়া বলবো বাঘে বলে ওয়াজ করবে মলে বলে ভুয়াই কি করে বাঘি নদীকে সে বাঘে কি করছে ভুয়াই করছে না হচ্ছে ভারে বাঘের রুকি না ভারে বাঘে খাবো করি না ভারে বাঘে বহুত ওসিয়ত করে সার নসিহত করে সার ওয়াজ করে সার তো কি হো মানে মলে বলে সব মলে করে কি করে ইয়া হচ্ছে মিসরের আজিজ বলে আজিজ মানে বড় বড় হিজাল হনিকে না ঘরে হিবার বাড়ি আজিজ খুদ বড় বড় বলে লেগজি বলে ওজির বলে হিজার বলে কি বড় সরকার তখন দিলে লেগজি দেখেন বড় হইতে ইমরাতুল আজিজ তুরাউদ দিরা তুরাউদ ফোরা হুজুরি হারিয়া ফোরা হুজুরি হলে মতদরি নয় বহুত দিন ধরে ইয়া হুজুরি দিন মানে বহুত দিন ধরে যেন ফোরা হুজুরি মানে ফাতা সারা গরম বলে ঘর আছে রে কিনি রাইনে রে গোলাম আইনে রে ইজারে বিরাদে গোলামের দিনে বিরা করে নি এই কায়া করে আর ঘরনে ইদারা হয়তো সাথে আলহামদুলিল্লাহ তুরাইদু ফাদান নাফসি قد شغب حبا خد فولو দিগা ইগা ফলো দিয়ে হিবার খলিজাত জীবনে গিয়ে টুকরো গিয়ে খলিজার বুতরে খলিয়ারে খলিজাত দাহাই গেলে খলিজার ওটু দিয়ান নাকি ভাতো সমাধিয়ান বলে গিয়ে বাদে যারা হলো ভাই এদের হ্যাঁ এরা আফসোস করে দিবে দুর্লভ হয়ে রে আফসোস করে দে ইন্না লানারা ফি যালালিন মুবিন আরবে গুণে বুঝি দে মায়া হইবা বেশি ফল গিয়ে বেশা বেশি গুমরা করে গিয়ে চলে সুবহানাল্লাহ ফাতা ভাই জিন্দগি দিয়া শুরু হয়ে মায়া ফঞ্জর ফল মায়া ফঞ্জে বুঝলি আজিজর বউ হতাগান দিনে হতাগান রোগী فلما سمعت بمكرهن الله يهود إجرى الخلط بدي زيتين كذل غيرهن ما يهويهن فلإجرى خلطهن كانوا إجرى الخلط بدي هن جاهي إجرى كخلط بدي كي بدي بجره فلإن ترى هود دي آره يكنا سيغتم يوسف ودي وحمدالله خندو بايدة بايدة عمد هدو يعنو اگو باشار غناوی دادے وزیر الموی دادے غلام ردی رفرنے ہم ہاں غلامی کا باریک شندر ہے وہ ذہن سے غلام تی بے حالی یہ ساگارت سمر آرہ کندری سیوم آرہ کنا دہاتو نفرنا بھائی چلو خوزیا دی ہو بری بڑھائی دی ہو بری تو خوزیا کن دینے تو نو فرما بری دہائی بریوان ہوئی کرا ہمیان کرد دے خوزیان کرد دے سیوم ایدر آئی কেন ইউসুফ ইউসুফ ওলি আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর খেয়ে আরবকে সাজা মানা হয় কেঙ্গুরি সাইলো এ কলিকা বেঁচে দিয়া তো মায়া হয়ে বুঝে মায়া ভঞ্জ বুঝে فلما سمعت بمكرهن خرجت بهن أرسلت إليهن الله يهد إذا رحس دعوت بڑے دعوت بڑے ہو আল্লাহ হলে বহুত মতো দাওয়াত দিয়ে নো আর সেখানে ইন্নে মানুষকে দেবে তোমার ওজিরের বউ মাতা উড়িয়া গেছে আল্লাহ হদে হেডে যাইলে উতারে সাইডারি হে খোদা হম হতো না বলে শুনো হয়ে যাবে ইদার মধ্যে কি হয়ে যায় তোমার আরে ওজিরের বউ মাতা আজিজের বউ মাতা বাস হিজারা তুই হন নো আসি অনে
নোর আসিল কি আল্লাহ হিজারত মহামায়ান হন আসিল আর হতা কিন্তু যদি ফুল নেড়ে হলে হন আর সাবা জীবনে হিবাদ ওজুরের মো বাসর বাণী সারা আর মাদা বলে হন আর জীবনের মঙ্গল জীবন গলা জীবনে হ্যাঁ দৌড় আসিল করা लेकिन दिए बोले डोर आ जाए है तो लबुल यारे दिल डोर आ जाए देखो अल्लाह होते बने होते लजीन निकी दुखारा दे रास्ता मजा आ गया होते बिल्लाह कुर्बानियों देखा लेकिन अजीब कुर्बानियों देखा आए कन इमारत होता हुआ डोर एक दो साइड चलाता के और जोनी $100 ने हाथ चलाता इंतु को तू नेरी ने मारे बोली सागर बाप तू नेरी जिंदगी मासूरा सेवा बार बदल लगे मासूरा बारे उड़ी गौरवाई तो लिखे रहा होगी मासूरा बारे उड़ी भगवान निकालो उबर शुगर वर्ग इधर इधर चाला इधर फोन हो रहे सही से चला तू मासूरा बारे उड़ी उड़ी तुझे लिटो खुद तो गए चलो दिल आहल आगे लगे दिल डर आगे लगे चलिए इधर तो डरा से कुछ आरे वेले हम पानी गले बने आरे वेले हम सालजी बने ये हम जद लेकिन दिले हो दे आरे एक ना सायत आरे एक ना सायत है तो लागुल यारे सो ये हम जीने बोली से जीने शराब में सर होने वाला हुक्म तो वदी तर रहे जीने सीडी में सर जीने शिरिन भी सर जीने खराब हम मुलासे हुक्म दिन अल्लाह रहा होने वाले तो गोरा का दिल आगे कर दे थोड़ा ही ना वाले दिल रे हो जाते थोड़ा होते इधर ही हो जारी डोरा डोरे निकेरी तो एक ना साइड वाला बुझेगा चली तरह देते हैं कि आइए ओ मैं होए सुंदर करे करो विषय وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً खंदिला गरी तो अल्लाह लगा तो यारी कर दिया कुर्सी दिया लगा ना क्यों कुर्सी वाले वाले है दूर लंबा होता ना हो कैसे हो जाएगा इनमें मजलिस आ रहा जल से आ रहा हो जा रहा है मेरी मदद बोलो ऐलान दियो अल्लाह बोले अरे बालों से दिए कैसे क्या अल्लाह दिए ऐलान अधिकारी बा बोर अधिकारी बा बहुत कैसे दिया रे सुंदर करी जागा रे तैयारी कर दी चलो कैसे तो लंबा होते हैं मतलब दिल लंबा करी और कैसे तो दी ऐलान दी तो मतलब होते हैं ऐलान दी और कैसे तो दिया रे बहुत दी तो मतलब होते हैं वो दिया रे चलो दिल लंबा करी जागा रे तैयारी कर दी अल्लाह होता लंबा हो अल्लाह وآتت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا والله عربك الله مثلا دي فوس عين هريم فارن بطن يلي هريم ايه دورو بدو मैं होई जा रहा हूं दिला है ना दिए अजीब मजा है ना दी क्यों आवाज दिलो दी तुम्हारा ओरा आपको तुम्हारा जेल में दियो हिजरा यार आमान इशारा दिल दिया डर न डरायो खाना दिया आज बड़ा नबी दे हो जे अल्लाह तुम्हारा हो जे नहीं आई तुम्हारा हो जे नहीं हो चले है अल्लाह माता ही दे चले रेत देने के खाना भाई खाना होगी थोड़ा ये डर बिल्कुल उड़ी खाना दीवार गुला दीवार सूरी दी चलो गुला बेशी गुलाई दी सूरी दी इजरा यूसुफ ने कहा लुगाइजे लजर होदा हो रही है होदा हो रही यार हो इजरा तो साइड में हो हम लग रहे शो कर आ रहे देश गुरी दे होदा और जरा होदा करा तुले तुले दिला जो होदा नगरी ने कराई आए दिन सालम दे तुम्हारा दिल्ला होदा दिल्ला और चले जरायो बिल्कुल न हो तो हो और तो ना गाजी ना हो मैं बंद पूरे इबई इधर पूरा होदा ही हो लंबा वाला इधर लालचियो दे इधर शो को दे इधर अमानो दे इधर बुला गलाइयो दिए चलो हो दे जे दहरा निक्यो हुआ
একবারে দেখে দেখিলে হুজুরে বলে দেব হে সমাজ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ فلما يقول يا وزيره دي او يوسف اكاي ادارات كلاي ساي كده ذا ادارات بسل اگل ساق لاگل ادارات ديواني دين هو حاجه الى ساق كده خدمت الصلاه اخرج عليهم فشندر غير هدين ارو صاحب غير هني وقالت اخرج عليهم يوسف عليه السلام هذا معني عليه نملي فلما رأينا ترى يوسف نمبرني أبا سورة التي ذكر يريد كلا هذا مانش سيو الزنا مطر সুন্দর হয়ে যাবে সব দে সব টাকা আছে না দাম টাকা আছে টাকা মানে মক্কা মিশিয়ে যাবে টাকা আছে না আছে আরো ছোড়া হার দে বড়া হিরু পুলিশে দেখতে কি তফসিরে জায়গা রাখা হয় क्या तू टायर से बोलो कि हालात थाने बुला पड़े गए खोले घरे से बुला गए अंदर पानी चले गया साहब हाल है रखा की एदा कमाने के सुने चले इधर हो रहमत जुहूल आहता हुली लगे सदमा हुली इधर यो जेद नाम हुन्ने आए आदम सूर्या से बुलावे के इधर हम लोग ये देखें दुनिया तो बुलावे मेरे हाड़ी जरा बुला हाल तो बुलावे करना बुला अल्लाह रहमत रहमत वगैरह करना एड़ा करना और हम हिसाब रहा रखा हिंदीला रोज मंदिर दिया शादी मजे हम बोले रे मेरी अंदर जाने की सारा जेड़े गला जी मान खता एन वजो थोड़े होदम कौन बुआइनो साइन भरे देखिए अल्लाह माए हो बाबा हो रखना किसकी हो एड़ा अलगा ये हुई नहीं अलगा दर होने देखो ना कहना किसकी गोली लेके आई है कहना कुछ गोली होती रही चली लेते नहीं बोला तेरे को तो मानो गोली वाले एक साइल है गुना से साइल है इधर ही होते पूरा हाड़ी है हल्ले हाड़ी है बोले हाड़ी है कहना साइल है आयुब जन सार मौला इसी मौला فلما رأينا ذاتنا की बचपने उसे बोले देख के अखबारना यानी मुझे विशेषण में जमाने अखबारना माने की आया विशेषण जम अखबारना माने इसे बोले विशेषण में देखे नाम मेरा अखबारना मुझे विशेषण जमाने बुजुर्ग जमाने को सागी अखबारना माने हिजरा यूसुफ तस्वीर गुंजनी अस्तिमा बोलो भाई सरे मानी जरा मोने मोने बहुत जन बोडिला घुरी करे इंदिलो अल्लाह सुंदर इंदिलो अल्लाह सुख इंदिलो अल्लाह नाक इंदिलो अल्लाह गाल इंदिलो अल्लाह किधर वक्ति मोने मोने की करे यूसुफ तस्वीर करे ए सुंदर होई देखी यूसुफ सुंदर दिया मिलने हत्ता वजीर बोली यूसुफ माता दे मेरे दिखा दिया मुन्ने चलो अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ चलो वक्ति भी तारा घूम न गए यूसुफ अल्हम्दुलिल्लाह दिया नहीं तारा ख्याल में नहीं इंदिलो अल्लाह नो আর দিনা আড়ে লাগে নিজের নিজের গলা দিলাম চলে দেখবো না জমাকে খাওয়াইয়ে হারাই ইসু সুরত লেরে সুরত আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ইহন ওয়ারা আরহাম দেখুন ওই দিন মজুদ হুজুর আলাইহিস সালাম কিসা হচ্ছে দেখুন খায়াল মান হয়ে রাখনা কেন আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর হবে আলহামদুলিল্লাহ ইদার দিন দিলা আসল লেরে চলো আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর হলো যেতে নাকি এখন দেখে হদে তসবির করা আর দেখা লেরে বেশি ফারাক لأنك وقام جيد تعرفوني قال لما نشاء عند الله قام عند الله هدوسي تعرفين خانفوني سبي عاجز ذكي فسبي الدكال الدحاوة فنا دي رفواني چلی جرا آگے خیال مد خانفوني خیال تصور بجے یہن سور ودن کی حقیقت دکھے أكبرنا خود عرب هنا تصور قولي نوزاني چلن کر ہے شکر مارش کده نو دیکھ ادھر آہد دون دکھیر ادھر خیال مدد ہے دور سندر ادھر آنیلو
যে নাকি হন দেখে আজিব সুন্দর ইদারাই চুরি বুড়া হাড়ি গেল কিন্তু ঘুরি ন হয়ে গেল পারে ইয়ানি তার গুড়া সারে গেলে চলে হন হুজুরের বউ কি হইব ও তোরা মেরে বড়া কাদর তোরা বলবো গিয়ে বই হাস কাদর ঘুরিয়ে রে তোরা গুলা যদি না হাড়ি গেলেন নহলে সেটা হাম করে হাত দেবে বাপ মন্দে মদর কত কমে কিন্তু জোরে নাকি হিতারিকে অনেক লড়ে নাম কাছে করে কিতাব করে এনে করে হিতে এখন মজুরে যা নজুরে দিয়ে হাই বলে দেখেন হরকত করে যাহা খেলে এম হয়ে গেল হাই নাই নজুরি রেন হয়ে গেল হিতারাই হরকত কেন করে যাহা আর বলো নেও যাই আর খুশি আছে এম হয়ে গেল চলে এই যারা হরকত গুলা হাড়ি যাহা না নে দেখি আর বলিস না ডরে হ্যাঁ গুলা হাড়ি দেখছি তোরা ইসুর দেখি আর বলো কি বলেন হাত বলো কি বলে আর হয়তো হাত ফেলে গিয়ে ইয়ার আসলে ইংলিশ কথা হাত ফেলে গিয়ে হলো হাত इंग्लिश में होता हार यानी गल खुल्लरा होते गल होते चल चल मजा की फुल होता की चल हार चलोगी चले इंग्लिश होते नाराज जमाना मजा आएगी चल इधर यार एम खुल्ला आरब जमा खारब बच्चे खुल्ला बुला हर हद वो qata'na aydiyahum Allah ये qata'na इस्तिराब तस्वीर qata'na नहीं खाड़ी का लगे अक्को हाड़ा मरा हाड़ाई इधर होता कता नहीं फलाना तो मरा हाथ दिया से कि सूर्यान जाए सूर्यान तो नहीं चले केसु दिए हाथ दिया गिरा नौलदवा या सूर्याना होती बुलाड़े या जिला होती जाल जाल वो qata'na aydiyahum एक खड़ा दो तीन खड़ा ये है कता هذا الله كما يقول يسوع رب يا عائشة حضرت عائشة رسول رضي الله عنها يا عائشة خدم ما يقول يوسف رضي الله عنه يا عائشة رسول صلى الله عليه وسلم هذه النبي بجده توضع تنين بدون زكاة صحة بكنا فلا أردنا بسندر مودنا चलो आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा जवाब दे इधर आप हद दे आप ये हमारे हाड़िया मेरे जुराजी धरे लेकिन दिल हाड़ी के लिए हमारे जुराजी वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुंदरे दिल हाड़ी कर गए गा हाड़ी कर गए अब हाड़ी गा तो वहां पर तुम्हारा रे सुभान अल्लाह रज़ा का मुझे जमाना आगे निजरा इन्होंने करीम पुरान जमाना मुझे निजरा আর বিড়ালে কি জামাল গায়নে মুরব্বা আইলে জলগরা রাখতু ও উদাতুয়া ফরজাইয়ান না হয় না দালা বেশি দালা যখন জাদা দুয়া চলে ইদারাতে ট্রেন নেম হাঁটতে যাবে উড়া যে সল্লামা হলা ট্রেন হারিয়ে যাবে হেলে উপর বুড়া হয়ে ওবানি হন বুড়া হয়ে হন দৌড় দিয়ে গিয়ে সেদিন গেলে জমানা বুড়া কিলিম কদিম বেশি বুড়া হতা तो ये मिस्किन गरम में हाजिर है नहीं मंजर मारी खेल लगी गुस्सा लगी जरा साल बुरा हो तो क्यों हाजिर रहा है सौ दी चलो सौ हो दोनों बने खेल हो ना हवाई दी चलो गरम में डाले हो दिन दी गरम आगे दिए बोले भगवान नहीं है तो लवली की करे रहा है का चला जाए खेल हो से लगा देने लाए तुम तो गुरु को हमला गुस्से नहीं निधन से चल आगे गुरु ले लो से यल्ला कर गुजरलारी यही जरा बेसरन नादियन दे की करो होने वाले एक खान नजर पर बुलाइबा हड़ा होते नजर का आए सुबह निकले जगह मले रमजान मले रमजान का जिक्र न करेगा ठाणे मुझे हर गली कारखाना पे खाए बोले भी दौरे मजदूर बोले दारा ठाणे दे ठाणे किया हमारे देखिए दोरो दी की कर दे ठाणे राय कौन गल दे ए बोए का तो बुरे ने दोरो ने या सुभान अल्लाह ये ठाणे ने दारा ठाणे होते वाले इधर होने की गुले हरा नजर का दे हरे ए टुकड़ा टुकड़ा करी हरा करे सो आरब में होता फरक कपा मानी खाड़ा कपा मानी टुकड़ा तुम टुकड़ा करी वाले चलो सुभान हमारा जवान मजे फरक देने का रे फरक टुकड़ा करी वाला मानी खाड़ा खाड़ा ले बोलने लो चले हम अल्लाह दे वो कपा मानी दियाहुन
গুলাদের থেকে হারাম সে মাথা হলে ঘরে নিয়ে রাখতো গুলা তো হারাম ছেলে হবে ও বলনা হবে আল্লাহ এবার বুড়ের মাঝে হলদিন না হলে কবা গিয়ে আল্লাহ কি মুমিনের শের সাজা নুরানি সদর নুরানি সুর সাজা এরকম মানুষ সুবা হারাম মানুষ যেটা সুর এরকম সাজা وقلنا حاشا لله ذلك হবে এবার হরামি সেরানো এবার সুর সেরানো এবার হরাম করে মুড়ে যাবে সেরা কিছু নাই এবার সেরা হবে ইমানি সেরা মা তো কি হলো এটা ইনসানে বেরিব ইনসান কেন দিল সুন্দর চলে মায়া সুন্দর দিকে ফলো যাবে সোনা বড়া এই সুন্দর দেখিয়ে রে আর খাওয়া শুরু করে ফেলে উগ্র মানুষ তাদের ভিতরে চলে যাও বড় আয়ের হজর তোমার মহাব্বাবর হদে আমিরুল মুমিনিন আজ আমার মনে জিন্দেগি গরিবুল্লাহ আনসায় আজ সারা সাই চলো আমার মহাব্বাবর দো মাইয়া হুয়া তুই হদ হতে না বেশি বড় হদ নয় তো মনে হয় ফিরে গেলে इधर के सुनो भाई ولكن عبد اصحاب من هد هد কি আল্লাহ নওয়াজ না জেনে হদ ন নওয়াজ আছে রোজা আছে জাহাদ আছে কম মানুষ দিন বেশি কম ولكن আপনি বরদাস্ত নয় দে আই দরওয়াজ জিন্দেগি গরি দলে ওরে বুড়ে মরে যাই চলো তুমি আর বুড়ে একটু বাঁচাইলো আই দরওয়াজ জিন্দেগি না গরি কিদে ত্যাগেন করে ফিরে যাও চলো হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব হদ মাইয়া হুয়া আজননে হল্লেনো হুয়া চলে মাইয়া হুয়া নিয়ে গেল আগে তোমার কথা মানুষ যে লড়াই জানেননি সাথে পুরো দিনে বাবা স্টপ সে যারা হদ দিলে শুধু সালে রং লাগে না চলে হদ দিন চলে এন না হয়ে কেন হতো ইদার সাফ করে ইদার হয়ে আগে মানুষ লাগা দিয়ে ইদার সব সবাই করে দিয়ে সুন্দর করে দিয়ে পরে নাকি বউ আসে তার হাল হয়ে গেল চলে হদ দে জানে আল্লাহ একবারের মুক্ত দুইয়ের সাফ করে দিয়ে সস্তাহার হদি গাড়ি হতে আগেল ইবাইয়ে যায়রা আর নিকে লড়ে যাবে আর হদের বড় আর দেখে গেল শোনা গেল আর নিকে লড়ে যাবে তো হবে ইদারি বড় কেন হদিয়া আমিরুল মুমিনিন আজ আমার হদে খাওয়া আছে হদের বড় কোঠা আর দেখা নেই তো হদে কেন সাজন হতে নন না না সহি তো সাফ হবে নন সহি দে হদ রাও থাকে বলে কেন হদি কা হস কেন না সাজন সাথ দে বেতন আরো করে দিলা হদাই সর হাউস দুনুবের মধ্যে হাজির করে দেওয়া হবে মানে হেদুল্লাহ দুনুবের নিজি সাত দিকে আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর লাগে হদে নয় সর হাউস নজাই ল হদে সর হাউস নজাই হ্যাঁ হাজি আগে করে করাম নোমা একদম ভাই আর হলদি মাগি দিলে না লাগি ইয়া ওয়াদা করাল লাগি দিলে নবে সর হাউস দেখি দি কেন ডর লাগে দোয়া হদে দের ওয়াদা দেখ গুণের মধ্যে হয়ে যায় সর হাউস না লাগি চলে হদে আমার না ভাবে هكذا فلتصنعوا لنسائكم ان بالله غريره ورا بوندر كناره ديونا ايش بدون الصور مرات المدى غري كذا فل صاف غري جالي فصل লাগে তো জিন্দেগি তারা সাফ ফসল লাগে তোরা তুমি সাফ না ফসল লাগে তাহলে मैं বন্ধে দেখি আরে কি হয়ে গেল फिर इसका बोले हो गई मैं নিজের হামে ফেরেশতা লিখে দেন তাহলে আমি বেশিলাম মশলা ইনসান সুন্দর নাকি রিস্তা সুন্দর তাহলে ইনসান সুন্দর নাকি রিস্তা সুন্দর ইয়ান মশলা এই দি তোমার বেশি বড় ফায়দা তুমি দিব বেশি নুকসান আছে না ফালাই लेकिन इंसान अल्लाह होता है इनका सुंदर भी बनाई दे क्यों तुम्हारा सुंदर हर चीज तुम्हारा सुंदर लक़द खलक़ना الإنسان في أحسن تقويم सुंदर भी बनाई दे हर चीज तुम्हारा इंसान सुंदर भी बनाई حتى كما يجهد سائري كسائري سجد النسان زمات بورم مدي خد بور دلدي سامتنا رسول نولے طرح کری لگا سارا ماہو گی ماہو گی سارا ہو گیا
ইমাম হাজাইর মুসাল্লির হতে সারাইবেন হইব আল্লাহ ইনসানের হারশে আপনারা সুন্দর বানাইনি তাহলে ডাইরেক্ট জবাব দিতে হন আজিজের বউয়ে এখন মাকে ফলায় রিয়ে করো খেলা হল মাইয়া হইয়া लेकिन मैं वही भैया हक्का हम बदल हामी बोलो सवाल ऐसा अल्लाह बोली अल्लाह तबारक व तआला हर मिसाल हो दे मैं वही नून फरज दे मैं वही नून ए उधर मैं वही नहीं फिरौन और वो मरियम इन ले अल्लाह मिसाल दे रहा है चलो हो दे और क़ालत फ़ज़ालिकुन अल्लज़ी लुमतुन्नी फी तुम्हारा हर गुआरी गुज्जिला दे मोहब्बत ने ए वही और तुम्हारा गुआरी गुज्जि दिया इन दिल्ला और गुआरी घर जाने चली जरा हो दे बारिशा हो रही होली की तुम्हारा जवाब बारिशा जवाब क्या हो रही है तुम्हारा आपकी नक्का सोना तुम्हारा जवाब फिर बात दे साहब दे हम होने मिल रहे इवे होने तो यार हाथ दिया भाई तो यार ना यार खड़ा है होनी की हाल इधर वाले फ़ज़ालिकुन अल्लज़ी लुमतुन्नी फीह चलो मैं वही उधर बोल वाले खलत कौन से गई खल है बोलत कौन से गई चलिए हम मैं वही बोल वाले दिया इधर खड़ी वाला यहाँ जी सुनो हड़ी आर गरत दायरे शब्द गल्ला सुनो रे दायरे आके सुनो हड़ी लो इधर होले जिंदगी यार खड़ी वाली चलो आप तो इधर तुम्हारा के बारी का हो रही बने वाला बोल वाले दिया कि हो वला qad रावतु फरला शरण मेरी जगह ले रहे होते आज तुम्हारा होते और मेरे राह भी रहे हम कहने दे दिला मंदिर बिले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह هذا الله خدم ما يبندر لكم مزه خدم ما يبند दिला लोरा सोरो जावे इधर अजरिया और खदम ما يبند खराब जावे ولقد راودته عن نفسه آي بلالم دي آي قولم دي آي سائلم دي लेकिन यूसुफ को فاستعصم فامتنع امتناع من ابدا استعصام معني الله سبحانه سيد مدد سيد هو الله يا رب صل ابدا لا يحب بين غيره تلا الله का मदद साफ दे निजे बात कैसे है हमारे चलिए आवाज की फायदा फायदा निजे बात की और जो घर वाले भी आ रहे मानोश हिदायत दो मैं मंदिर की नारायण के सुनाई चली जा वीडियो का हल्ले को तुम रायत में हरे ने इधर अल्लाह बोले होते फस्तासम अल्लाह सुनो साहब ने हर बुजुर्ग हमें भी आराम नहीं पूरा पूरी कामिल लेकिन अल्लाह ने डराया अल्लाह को मदद सही फस्तासम चलो मैं वो गवाह ने यूसुफ आकदिरान चले मैं वो गवाह ने शम मल्ले खुद मंजे होते बोले यूसुफ के साथ मानसिक कंगरा फिर गया যদি মায়ে হয়ে হুদে বলে বলে ইউসুফের হলো দুশমন দুশার আয় সালাম দে ইউসুফ আর রাসা فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره يطواري فنجاي আয় আমর করে দে ইউসুফ রে ও ইউসুফ তো হামিয়ান হাম হারা বলে যদি নো মামুন না আমর ولئن لم يفعل ما যদি আর আমার খেলাফ করবে لا يسجنن عزيل الظلم ولا يكون من الصاغرين زيال الماضي زوري غير داخل جري غريب تلما يهون زيرو تولي زلته قياسا خنتلو زعما تلو بلا تلو বেড়াইয়ে জামাইয়ে ইজ্জত যাবে বলি আরে মায়া বড় খরচ আল্লাহ করিল খরচ সাবা দিল চলে হতে বেড়ান যে ইজ্জত বলি ইজ্জতের হারা যে বসা ইহন ইউসুফ আর ইজ্জত মনে রাখি রায় ইজ্জতিয়ার নহারে যদি জিও করে বলে জিও মান হওয়া ইনে মনে হয় ঘরে হয় বলি কাজ যে দেখগুলে দিলা বলি কাজ দিবি هذا الله عز وجل ربنا يدلك كفوان لا চলে মায়া উঠে যে ইউসুফ হেন হেন্দিল্লাহ বলে বুঝিয়ে মায়া হয়ে হবে لا يسجنن عزيل الظلم ইলা তাফসীর আর তাফসীর জিওল সালাইন মানে কি
রাস্তার বার নিয়ে মানুষদের মানুষ বেগুলো হইল ন আগে তো জিওলত চালাই হবাই আর করে কেন্দ্র গলায় দখল করে ফেলে হবাই আর আনবেন লেখান আজ যদি মুরাদ হাফ করি না ভারী করে হবাই অনেকে আর হামসে চালাছো হবাই আর করে দখল করে যায় জিওলত গলা দিয়ে لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين চলো এগোতে হবে চলো জিওলতকে দিবি সবর করছো না ফুরসত দেবে না আরে হয়ে যায় আল্লাহ দেখ করে লিল্লাহ খিদমত করতে হাজা হতে হারিয়ে হয়ে যাবে না হলে হারিয়ে হয়ে যায় সারা বড় জুড়ে লাগবে এক দিল্লা জমা প্রস্তাব হয়ে আর এক দিল্লা হালিকে হালিকে হয়ে জমা প্রস্তাব হয়ে যায় বেতন হয়ে উঠছো এটা তোর মালিক তোর গিরস তুই তার হাজার কাগজ তোর বুড়াদা যদি ভাল্লি তোর ওর বোধ এখানে আছে খেয়ে নেই রে এবার যদি আলমার অবগত হইলেন কেসু নইব হনি কেন হইনি পারিবেন এই জমা প্রস্তাব হইব হালিকে হালিকে হয়ে গেলে বুঝো এড়ে না আরিক আসে না এড়ে কাহান না কেন আয়ের লাহাবাতি গাই তাহলে তোর হতা মানুষ জানিব তোর খবর মানুষ শুনিব দেখি আর করো যে মিসকিনের গদ ইয়াদ লঙ্কার বাঁশের খবর মেলে গিয়ে যদি এখন আরো হইলে দেখি আর ঘর হতে ঘুরে এটার কখনো জানি তোমারা গরিব মানুষের ঘর আও বাল ঘরত আও রাস্তা গুলো হতরিল্লা হরাদি বলি এটা খবর হলো लेकिन बादशाह ले दाव पर ले खबर का सही है तो फिर नहीं जावे हदो यूसुफ आरही काशना चले यूसुफ अलैहि सलाम हदो कुल उबद हारी ने और मन समाज हम दशवा पहुंच गए दशवा हो जावा दशवा ना को मिसाल है उबद हारी वाला दादा दूरा दूरे दूरे दे रे तू पहुंच गई ओ अल्लाह इन हारी के मरीज है अल्लाह रहते قال رب السجن قال رب السجن قال رب السجن او الله زيال هديان احب الي مما يدعونني اليه او الله ادھر داخدين الدنرا زيال هديان الله حسن بشي آئے حسن بشي بڑے زيال رے آئے حسن بشي بڑی زيال مريم تو آرے حالت نہ ہو وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين هو الله تمجد عرب سين ولود دولي أجهر عيك سيئن أجنو سين نبي الله رمي تولي هذه المنشي تولي آتي كصاب روح وطلع له رئيد وليد وبشير رضا وطلع بجره بايجره تلائی انسان وہ تیر جا رہے ہیں گرد دولے چلی یا اللہ تفارہ دے بنی چلو تمہیں عربہ صلو تلی انتر انہا کے دولے سے پاک دے اجنہ صدیان اصبو الیہم آئے جدی ساتھ دولے وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ جاہل جائیں یا جاہل اور ہم فاستجاب له ربه الله يدوره قبول بجيت چلو اسلو اللہ رضی اللہ دین کھول لیں گے او اللہ زیورہ دیش وصول کریں ہوئی دینا لیکن کھین آدھو استاد ہے شندر گری یار زیور والا نہ ہو او اللہ ہم اتبارا وردول زیور اللہ بشی وصول چلو اللہ ہوتے فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين چلی جا رہے سورہ زیالت عرق زیالت مدد کیا
ساينا أيدها القمد الله تبارك وتعالى على توفيق للدولة إن شاء الله يدها القمد يا مهتم القديم. هذا والله أعلم. سبحانه.